Izvolite, birajte pitanje. Hvala. Rat je bio neizbježan jer narodi na Balkanu vekovima mrze jedni druge. To im je u mentalitetu. Pa zapravo mislim da se ovdje radi o pogrešno konstruisanom narativu, odnosno da se radi o jednoj nepotpunoj istini, jer zapravo toliko postoji ljudi na svijetu i toliko postoji naroda koji su od pamtivijeka još kroz istoriju bili dugo zavađeni pod navodnicima, ali nisu ušli u direktan sukob. I ne postoji taj rat koji je neizbježan. Svaki se rat može izbjeći, zapravo radi se samo o pitanju diplomatije. Koliko je diplomatija razvijena i koliko ljudi su spremni na razgovor, odnosno koliko su ljudi spremni da završi rat, odnosno da ga uopšte ne dođe do njega, da ne dovedu do rata. To im je u mentalitetu. Također smatram da se radi o pogrešnom narativu. Sukobi, koliko god bili izraženi u psihologiji čovjeka, odnosno sukob prema ili bilo koji vid animoziteta prema drugoj osobi ili grupi ljudi, mislim da mogu biti izbjegnuti. Tako da mislim da je ovo pogrešan narativ. Pored toga dodao bih samo da je još, mislim kao postoji za gomilu istoričkih događaja da se govori da su neizbježni. Jeste istina, mislim kao sad ljudi kažu, ne znam, da Hitler nije bio vođa Nemačke, ne bi došao u Drugog svjetskog rata, ne bi napali ni Poljsku, ni Francusku, ni ceo svijet. Ali u principu kao jeste istina da je u tom trenutku bilo velikih tenzija između velikih sila i da su i u ovom kontekstu u kom danas govorimo da je među državama na Balkanu bilo velikih tenzija, da je postojala među delom naroda i neka mržnja i da to je zaista neisključivo, ali se potpuno slažem sa kolegom da je definitivno bila sprega koja su mogla utjecati na to da se taj rat ne desi, samo što ti koraci ili nisu na vrijeme započeti ili se nije dovoljno truda u njih uložilo. A da li uopšte možemo govoriti o mentalitetu? Pa itekako. Tu se navodi da su kao jedan razlog za sami rat je to što su ljudi bili zavađeni već vijekovima. Dobro znamo da uz dobru manipulaciju vrlo malo je vremena potrebno da se dva naroda zarati. Isti narodi koji su bili zavađeni vijekovima su narodi koji su do prije nekoliko godina živjeli zajedno. Tom logikom onda mi možemo da zavadimo bilo koji narod, što znači da je bilo koji rat neizbježan, što je sasvim paradoksalno bilo kojoj elementarnoj logici. I ne samo to, nego i činjenica da on kaže, mislim ne on, nego da tu u toj tvrdnji kaže da su ti narodi zavađeni već vjekovima, mislim to je opet suvi apsurd, to je pretpostavka skakanju neke zaključke, odnosno jedna vrlo prozirna propaganda, ja bih čak rekao, jer mi vekovima unazad vidimo saradnje tih naroda, vidimo da su oni, mislim, da ne govorimo o činjenici da su ti narodi potekli od jednog naroda, da su te podjele koje su napravljene među njima veštačke, ali da, mislim, samo to me baš žalcnulo kad sam čuo kao oni su zavađeni vekovima, mislim, glupost. Da, pa recimo, kroz teoriju jedne opće tolerancije mi vidimo da ljudi na ovim prostorima žive dugo vremena zajedno. Po mom dubokom uvjerenju uvijek je potreban određeni kompromis. Nažalost, mi u tokovima istorije ponekad smo za malo postigli određene kompromise, međutim, pojavom, kao što je već kolega rekao, štampe i pojavom tih, kako da kažem, propagande, došlo do prekida tih kompromisa. Imamo određene države na tlu jugoistočne, odnosno srednje Evrope, koji su bile nazvane i kao tamnice naroda. Međutim, između tih naroda uvek je došlo do nekog kompromisa, uvek je došlo do promjene tadašnjeg kursa i ljudi su bili svesni da je potrebna neka promjena. Nažalost, mi već, mogu reći, duže vreme živimo u nekoj tamnici gdje, iako je poželjna promjena, mi ipak ništa nećemo ostvariti jer nismo, kako da kažem, svesni toga koliko nam je potrebna promjena. Nećemo da učinimo nešto da bismo postigli taj kompromis, odnosno tu promjenu. Pa upravo kada govorimo o mentalitetu možemo se pozvati i na tu kolektivnu traumu, da zapravo ljudi
pogotovo, na primjer, mladi ljudi danas slušaju sve više priča koje potiču nekad od političkih strana, nekad iz obrazovnog sistema, nekad i od članova porodice i da oni na osnovu toga, bez nekog svog ličnog iskustva, temelje neka svoja mišljenja o možda drugoj, drugačijoj strani, ako to tako možemo nazvati, i o samim sebi i svom identitetu i da zapravo i to može da pokrene dosta često kako i nesuglasice, ali tako i taj put pomirenja zapravo, jer i društvo, a i institucije trebaju upravo da se kreću u tom smislu da ne oživljavamo konflikte, već zapravo da se krećemo na tom putu pomirenja i zajedničkoj saradnji. Da, to je vrlo lako onda činiti manipulaciju jer su ljudi skloni tome da idu linijom manjeg otpora, odnosno umjesto da, što ti kažeš, provere te informacije koje dobije, mislim kod nas pogotovo to dolazi iz porodice jako velikim objemom, a onda i u obrazovanju i u medijima, umjesto da se upuste u tu priču da provere, ja kažem idu linijom manjeg otpora, samo prihvataju informacije kao da su već za njih obrađene i predstavljene kao suva istina. Da se samo nadovežem na ovo što je rekla koleginica, jeste institucije su od krucijalnog značaja. I takođe u institucijama su potrebne određene promene, neka rotacija ili nešto da bismo promenili ne samo tokove istorije, nego i same institucije koje čuvaju neki poredak u državi, odnosno u nekim sistemima. A zašto takve tvrdnje opstaju, što mislite? Tako dugo? Pa, lakše je za nekog reći da je neprijatelj i smisliti neki narativ koji će zapravo označiti tu granicu između mi i oni, nego raditi s nekim i kao što su kolege već rekli, dakle, naći neki kompromis, ići nekom linijom koja nije linijom manjeg otpora. Pritom iz sukoba se jako lako profitira i ima divide et impera, zavladaj pa vladaj, jel te kada se narod fokusira na to da treba protiv nekoga da se bije, da se s nekim sukobljava, on lako zaboravlja na neke druge mnogo važnije stvari i onda tako lako kada ti neko da narativ da ti imaš protivnika i da se delimo na mi i oni, onda ti zaboravljaš da imaš prava, da imaš svoje mišljenje, da imaš uticaj u cijeloj toj priči i dobijaš u stvari naznak u glavi da je sve što se dešava onako kako treba da bude i da taj neko ko ti to u stvari plasira je onaj koji je u potpunosti u pravu i ko treba da te vodi u stvari u taj sukob. Pa upravo što je kolega spomenuo mi ili oni, odnosno radi se o jednoj teoriji drugosti, općenito, odnosno drugi, onaj koji je sa strane, ne mi, manipulacija, čisto oblik manipulacije, da se može izvesti kovanica da postojimo mi, postoje oni koji su sa druge strane, čijim su oni, a nisu mi, nešto nije u redu tu i iz te politike se može razviti nešto tu poput rata čak. Uglavnom upravo ta naznaka, dakle, da je netko drukčiji od nekog, da postoji neka granica između identiteta, zapravo i daje, rekla bih svim narodima na Balkanu, nekakav poticaj da grade svoj identitet upravo na tome. Jer lakše je na tom izgraditi identitet nego nekakav svoj vlastiti, u smislu, mi smo, evo sad na svom primjeru, mi smo Hrvati, ne zato što se razlikujemo od Srba ili od Crnogoraca ili od Bosanaca, Hercegovaca, nije bitno, nego zato što smo Hrvati.